بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بناء على طلب أحد الأصدقاء، أحد المتتبعين، قررت اليوم إن شاء الله أن أقدم لكم درسا حول نطق كلمة plus, la prononciation de plus, la prononciation de plus. متى تنطق؟ Quand est-ce qu'il prononce? Il se prononce plus. ومتى ننطقها plus ومتى ننطقها plus avec Z. Règle, قواعد. نبدأ. On prononce plus quand la phrase est négative. يعني ننطق plus ننطقها plus بدون الاس عندما تكون الجملة في يعني صيغة تنكير négatif. Exemple, أمثلة. عندما تكون الجملة في صيغة التنكير on prononce plus, on la prononce plus. D'accord? Sans S. Exemple, أمثلة. Je ne veux plus de café. Je ne veux plus de café. لا أريد قهوة أكثر. Je ne veux plus de café. Ok? I don't want more coffee, please. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. يعني لا أريده بعد الآن. Je n'en veux plus. أو لا أريده، لا أريد أكثر من أكثر. لا أريد أكثر. لا أريد منه أكثر. Je n'en veux plus. أو لا، هنا باللغة العربية لا أريده بعد الآن. لا أريده بعد الآن. I don't want it anymore. يعني بالإنجليزية I don't want it anymore. لا أريده بعد الآن. Je n'en veux plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. يعني لم يعد يوجد شيء. Il n'y en a plus. من ذلك شيء. لم يعد يوجد منه أي شيء. Il n'y en a plus. Ok, il n'y en a plus. Moi non plus. Moi non plus. مثلا يسألك إنسان، يسأل صديقك فيسأل فيقول له Est-ce que tu aimes les films? Est-ce que tu regardes les films مثلا? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes les films? هل تشاهد الأفلام؟ فيقول له الصديق non. ويتجه إليك أنت ويسألك نفس السؤال. Est-ce que tu regardes les films? بماذا تجيب؟ تقول له moi non plus. يعني أنا لا أكثر منه، يعني بصفة نهائية. moi non plus. يعني بصفة نهائية. فهمتم الآن؟ أو مثلا لنفرض أن كنت مثلا تحاول مثلا أن تفتح صنبور ماء، فيأتي أحد ويدخل فتقول له، فيحاول أن يفتح صنبور ماء آخر بجنبك، فتقول له أنت ce robinet ne fonctionne pas. هذا الصنبور لا يعمل. ce robinet ne fonctionne pas. فيمكن أن يقول لك et celui-là non plus. يعني وهذا الصنبور يعني لا يعني كذلك لا يعمل. et celui-là non plus. إذن هنا on prononce plus بدون s quand la phrase est négative. عندما تكون الجملة يعني في صيغة التنكير. On prononce également plus dans une comparaison quand l'adjectif qui suit commence par une consonne. يعني ننطق كذلك également plus ننطقها plus في المقارنة عندما يكون الوصف الذي يتبع plus يبتدئ بكونسون. عندما يكون الوصف الذي يأتي بعد plus يكون adjectif يكون صفة أو وصف ويبدأ بحرف ساكن consonne، فنقول plus. ننطق plus ننطقها plus. Exemple، أمثلة. Il est plus grand que moi. إنه أكبر مني. Il est plus grand que moi. هنا عبارة عن مقارنة. Il est plus grand que moi. هنا grand c'est un adjectif, d'accord, qui commence par une consonne يبدأ بحرف ساكن. إذن بما أن plus جاء بعدها adjectif يبدأ بحرف ساكن ونحن في صيغة مقارنة، فبلوس تنطق plus.
elle est plus grand que moi. ولا نقول il est plus grand que moi. لا نقول il est plus grand que moi. Okay? He is more he is bigger than me. Okay, he is bigger than me. ولكن في الفرنسية نقول il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Julie est plus petite que Pierre. Julie est plus petite que Pierre. يعني Julie يعني أصغر من Pierre. أصغر من Pierre. Et plus petite. هنا كذلك plus il est suivi يعني يتبعها adjectif وصف يبدأ بحرف ساكن. إذا نقول plus. Julie est plus petite que Pierre. إذن هذا فيما يخص نطق plus. يمكن أن ننطق كذلك plus ننطقها plus avec Z. متى؟ Quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet, on prononce plus. عندما يكون الكلمة التي تتبع plus تبدأ بفويل بحرف متحرك أو H muet أو حرف الأش صامت فبلوس تنطق plus. Exemple مثلا le dauphin est plus intelligent que le mouton. On a là نقول est plus intelligent ولا نقول est plus intelligent. نقول le dauphin est plus intelligent que le mouton. يعني الدلفين أكثر ذكاء من الخروف. يعني الدلفين est plus intelligent. Is more clever than sheep. Okay? More clever et plus intelligent. Et plus intelligent. D'accord? هنا plus intelligent. لماذا؟ لأن الكلمة التي تتبع plus تبدأ بفويل إي وإي حرف متحرك لأن لي فويل نعرفه A, O, I, U, E, Y. فهذا حروف متحركة. إذا نقول le dauphin est plus intelligent que le mouton. Paul est plus habile de sa main droite. Paul يعني Paul اسم شخص أكثر مهارة بيده اليمنى. habile بمعنى مهاري. Une personne habile بمعنى شخص مهاري لديه مهارة. Paul est plus habile. لماذا هنا قلنا لأن لدينا habile تبدأ ب H muet تبدأ ب H صامتة فنقول Paul est plus habile كأننا نقوم بلا liaison الربط. Paul est plus habile de sa main droite. D'accord? Si on fait la liaison avec le mot suivant, on prononce plus. كذلك كما قلت la liaison مثلا exemple plus un navire à l'horizon. Plus un navire à l'horizon يعني لا يوجد يعني باخرة أخرى في الأفق. Plus un navire à l'horizon. D'accord? مثلا je ne veux plus une seule remarque de votre part. لا أريد تعليقا آخر منك من طرفك. Je ne veux plus une seule remarque de votre part. لا أريد ولو تعليقا واحدا إضافيا من طرفك. Je ne veux plus une لأننا هنا قمنا بلا liaison. Plus une seule remarque de votre part. وفي الحالات الأخرى تنطق plus. مثلا نقول je dors plus que toi. يعني أنام أكثر منك. I sleep more than you. Okay? J'en veux plus. أريد أكثر. I want more. هنا j'en veux plus ليس لا أريد بل أريد. إذا أردنا أن نقول لا أريد شيئا آخر أو نقول je n'en veux plus. Mais هنا قلنا j'en veux. Ça veut dire j'en veux plus بمعنى j'en veux plus أريد يعني أكثر. أريد أكثر. J'en veux plus. أريد أكثر من ذلك الشيء. D'accord? نقول I want more. Ok? Un peu plus s'il vous plaît. Un peu plus s'il vous plaît. أكثر شيئا ما من فضلك. أكثر شيئا ما. Un peu plus s'il vous plaît. A little bit more please. A little bit more. هنا un peu plus يعني أكثر شيئا ما. Parler deux langues étrangères c'est un plus. يعني أن تتكلم لغتين يعني étrangères
C'est un plus هو إضافة لك في السي في مثلا parler de langue étrangère أن تتكلم لغتين يعني خارجيتين étrangères. C'est un plus. Speak two foreign languages is an advantage or is a plus. ممكن أن نقولها بالإنجليزية كذلك. Ce livre est en plus. يعني هذا الكتاب كإضافة. مثلا تشتري مثلا مقررات عدة فيضيف لك يعني البائع كتابا هدية دون أن تدفع ثمنه. فيقول لك ce livre est en plus. وهذا يعني كإضافة. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم. هنا نقول يعني ننطق plus عندما تكون الجملة في صيغة التنكير أو عندما يكون plus يعني يتبعها وصف يبدأ بحرف ساكن. وننطقها plus عندما تكون plus يعني يتبعها يعني كلمة تبدأ بحرف متحرك أو أش صامتة أو أش ملوي. كذلك عندما تكون لا ليزون يعني plus تنتهي بإس ولدينا الكلمة التي بعدها مباشرة تبدأ بحرف متحرك فنقوم بالربط وننطقها plus في باقي الحالات كما قلت. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.